বাংলাদেশ ও পাকিস্তান বিপজ্জনক জোট গড়ছে। একদিকে পাকিস্তান, অন্যদিকে বাংলাদেশ, দুই জিহাদি দেশ যেভাবে সন্ত্রাসবাদীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে তাতে উদ্বেগের বিষয় ভারতের কাছে। পাকিস্তানের জিহাদি সংগঠন লস্করে তৈবার মাথা হাফিজ সৈয়দের ঘনিষ্ঠকে দেখা গেল বাংলাদেশে। হাফিজের ডানহাত লস্কর নেতাকে বাংলাদেশে জামাই আদর মোহাম্মদ ইউনূসের প্রশাসনের। ভারত সীমান্তে কি করছে? প্রশ্ন উঠছে, ভারতে সন্ত্রাস চালানোর জন্য কি এবার পাকিস্তানের জিহাদিদের জন্য নিজেদের মাটি খুলে দিল মোহাম্মদ ইউনূসের বাংলাদেশ? ইবতিসাম ইলাহি জাহির পাকিস্তানের কুখ্যাত জিহাদি, নিজেকে ধর্ম প্রচারক বলেও উল্লেখ করে থাকেন। রাষ্ট্রসংঘের জিহাদি তালিকাতেও উজ্জ্বল নাম। পাক জিহাদি সংগঠন মার্কাজি জমিয়ত আহল ই হাদিতের জেনারেল সেক্রেটারি। গত 25শে অক্টোবর ঢাকায় পৌঁছেছে। এরপর তাকে দেখা গেল ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বাংলাদেশি যে জেলাগুলো রয়েছে সেখানে তাকে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মসভায় বক্তৃতা দিচ্ছে, স্থানীয় কট্টরপন্থী সংগঠনগুলির সঙ্গে নেটওয়ার্ক বাড়াচ্ছে। গত দুদিন ধরে জাহির বাংলাদেশের রাজশাহী ও চাপাই নবাবগঞ্জ সফর করেছে। চলতি সপ্তাহে এই জিহাদি নেতা যাচ্ছে রংপুরে। মোহাম্মদ ইউনূস প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়ার পরে জিহাদি জাহিরের এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ সফর। আমাদের হাতে যে ভিডিও এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে জাহির চাপাই নবাবগঞ্জ জেলায় উস্কানিমূলক ভাষণ দিচ্ছে। বলছে ইসলামের জন্য নিজেদের কুরবানি দিতে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে, সন্তানকেও প্রস্তুত রাখতে হবে। সেকুলার ও লিবারেল শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের শক্ত হয়ে দাঁড়াতেই হবে। কাশ্মীর প্রসঙ্গ টেনে জাহির বলছে কাশ্মীরিরা স্বাধীনতাহীনতায় ভুগছে। ভারতের অধিকৃত কাশ্মীরে ইসলাম বিরোধী আইন ও দমন নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া পাকিস্তানের দায়িত্ব। আল্লাহর কৃপায় একদিন কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ হয়ে যাবে। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ সব মুসলিমকে এক হতে হবে। তার সঙ্গে ভারতের উল্লেখও করেছে। পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ, ভারত সব মুসলিমকে নাকি এক হতে হবে, এমনটাই হুঙ্কার দিচ্ছেন ইবতিসাম ইলাহি জাহির। শুনুন। आप इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। मेरी जुबान आपकी जुबान में इख्तलाफ हो सकता है, मेरे लिबास और आपके लिबास में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मुसलमान बंगाल का रहने वाला हो या पाकिस्तान का, मशरिक का रहने वाला हो या मगरिब का, शुमाल का रहने वाला हो या जनूब का, अल्लाह के फजल करम से जब तक कलमा-ए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने वाला एक भी मुसलमान जिंदा है, मुसलमानों को आपस में कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अल्लाह के फजल करम से हम तौहीद की दावत के हवाले से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और मैं ये बात कह देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह अपने इत्तेहाद के साथ और एहतसाम बिल किताब व सुन्ना के साथ और दावत दीन के साथ इंशाअल्लाह हम सेकुलरिज्म का मुकाबला करते रहेंगे। हम सहाबा के दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे। हम हत्म नबूवत के मुनकरों का मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाहु अकबर का नारा लगाते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से आज मैं आपके सामने इस बात को रखने के लिए आया हूं कि अजीम है वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं। दावत दीन का काम कोई मामूली काम नहीं। इस काम को सैयदना नूह ने किया, सैयदना इब्राहीम ने किया, सैयदना मूसा कलीम ने किया, सैयदना ईसा रूहुल्लाह ने किया और मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने किया। इंशाअल्लाह जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है, दावत तौहीद और सुन्नत का काम जारी और सारी रहेगा। और अल्लाह के फजल करम से इस रास्ते के अंदर आने वाली कोई भी रुकावट, इस रास्ते में मिलने वाली कोई भी धमकी और इस रास्ते में दिया जाने वाला कोई भी लालच हमें दावत दीन से नहीं रोक सकता। हम अल्लाह ताला के फजल करम से खैर उम्मत हैं।
और हमें खैर उम्मत का एजाज अगर हासिल हुआ, न सरमाए से हासिल हुआ, न लिबास से हासिल हुआ, न कौमियत से हासिल हुआ, हमें खैर उम्मत का एजाज अगर हासिल हुआ तो दावत इलल किताब व सुन्नाह से हासिल हुआ। আপনারা এখন সবাই বাংলাদেশের মধ্যে মুসলমান, বাংলার হোক কিংবা পাকিস্তানের মুসলমানদের কেউ আলাদা করতে পারবে না, সেই কথা শুনলেন এই জাহিরের বক্তব্যে। এবং এখান থেকে স্পষ্ট যে এই জাহির তিনি কিন্তু বাংলাদেশে গিয়েছে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে মুসলিমদের একত্রিত করে মুসলিম এক্সট্রিমিজম মানে কট্টরপন্থী মুসলমানদের একত্রিত করে কোথাও না কোথাও ভারত বিরোধী একটা এজেন্ডা সেখানে চালাবার। তিনি বলছেন আপনারা এখন সবাই বাংলাদেশের মধ্যে মুসলমান, বাংলার হোক কিংবা পাকিস্তানের মুসলমানদের কেউ আলাদা করতে পারবে না, আমরা সবাই এক ছিলাম, এক আছি, এক থাকবো। একই সঙ্গে তিনি বলেন দাওয়াতের কাজ জারি থাকবে। আমি বলতে চাই আমরা আরবি নই, কোরআনও নই, কোরআনও আরবি, আমরা আমাদের রাস্তায় চলবো, রাস্তায় আসা যে কোনো সমস্যা সরিয়ে ফেলবো। ইবতিসাম ইলাহি জাহিরের হুঙ্কার মানে উস্কানিমূলক যে গরম গরম কথাবার্তা শুনুন। इंशाअल्लाह दावत का ये काम जारी रहेगा। और आज मैं ये बात भी कह देना चाहता हूं कि हम अरबी नहीं है, कुरान भी अरबी है, रसूलुल्लाह भी अरबी थे, लेकिन आज बंगाल हो या हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या नेपाल हो, तुम्हें मुसलमान अगर नजर आता है तो दावत दीन की वजह से नजर आता है। इंशाअल्लाह मुझे ये बात बतलाएं, दावत का काम जारी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इंशाअल्लाह दावत का काम जारी रहेगा, इसलिए कि दावत का काम उलमा का काम है, अइम्माए दीन का काम है, मुहद्दिसीन का काम है, तबा ताबईन का काम है, ताबईन इज़ाम का काम है, सहाबाए किराम का काम है, खुलाफाए राशिदीन का काम है, और हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम का काम है। इंशाअल्लाह जिस तरह अपने बाप के कारोबार को बेटा जारी रखता है, इंशाअल्लाह हम भी अपने रब के कुरान की दावत को और नबी पाक के फरमान की दावत को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। और इस रास्ते के अंदर आने वाली कोई भी रुकावट हमारे रास्ते को तब्दील नहीं कर सकती। अल्लाह के फضل व करम से हम अहमद इब्ने हंबल के बेटे हैं, जिसको कैद खाने के अंदर फिंकवाया गया, लेकिन अहमद इब्ने हंबल ने अपनी गर्दन को हक की पासदारी के लिए उठाए रखा। हम इमाम मालिक के फर्जंद हैं, जिसकी पुश्त के ऊपर कोड़े मारे गए, लेकिन हजरत इमाम मालिक ने कहा मन अरफनी फकद अरफनी व मन लम यारिफनी फाना मालिक इब्न अनस। जो मुझे जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता वो सुन ले कि मैं अनस का बेटा मालिक हूं। ঢাকা একটি আন্তর্জাতিক স্কুলেও জাহিরকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। বাংলাদেশের একটি সূত্রের খবর, আল ই হাদিদ বাংলাদেশ প্রধান আসাদুল্লাহ আল গালিবের সঙ্গেও দেখা করবে জিহাদি জাহির। এবং এই জাহিরের সঙ্গে জাকির নায়েক, বিতর্কিত ধর্মপ্রচারক, মুসলিম ধর্মপ্রচারক যে ভারতে ব্যান্ড, তার সঙ্গেও কিন্তু ছবি দেখা গিয়েছে বাংলাদেশে। এটা ভারতের জন্য স্বাভাবিকভাবে একটা চিন্তার জায়গা। আপনাদের মতামত কি এ বিষয়ে জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না নোটিফিকেশন পেতে।